दर्शक बंधु आपण मानकर टिके मूल्यवान समय देकी एही गुरुत्वपूर्ण कथागुड़िक टिके ध्यान देकी शुणु। 1 नंबर, चाणक्य तांक नीति अनुसार कहिछंती जेउ पुरुष स्त्री लोकंकर संतान आज्ञाकारी होइथांती सेमाने निज जीवन रे भाग्यवान व धनवान स्वभावर होइथांती। 2 नंबर, जेउ महिला मानकर ओठ उपरे हालका बाल रही थाए सेमाने स्वभाव रे सद्गुण धार्मिक और दानपुण्य एवं भाग्यशाली होइथांती। 3 नंबर, जेउ पुरुष महिला मानकर हाथ पापुलीर मझि अंश उच्चा होइथिबार देखुथिबे सेमाने दानी दयालु एवं धार्मिक स्वभावर होइथांती। 4 नंबर, जेउ पुरुष लोक मानकर पिठी मजबूत एवं कइंछ सदृश्य होइथाए सेमाने भाग्यवान और धनवान स्वभावर होइथांती। 5 नंबर, जेउ पुरुष लोकंकर पेट मांसाल एवं गोलाकार होइथाए सेमाने भाग्यवान और धनवान स्वभावर होइथांती। 6 नंबर, जेउ पुरुष लोक मानकर दुईटी जाक जंघ मोटा मजबूत एवं मांसाल होइथाए सेमाने भाग्यवान और धनवान स्वभावर होइथांती। 7 नंबर, देखिबे जेउ पुरुषंकर पादर काणी आंगुठी बुढ़ांगुठी ठारू बड़ होइथाए सेमाने निज जीवन रे धनशील व्यक्ति भाव में साब्यस्त होइथांती। 8 नंबर, जेउ पुरुषंकर दुईटी जाक पाद तल कोमल एवं मांसाल भाव में होइथाए सेमाने निज जीवन रे समस्त प्रकार सुख सौभाग्य प्राप्त करिथांती। 9 नंबर, जेउ महिला मानकर दुईटी जाक पाद तल कोमल एवं सुंदर होइथाए एवं पादरू आदौ झाल बाहरु न थाए सेमाने भाग्यशाली महिला साब्यस्त होइथांती। 10 नंबर, जेउ महिला मानकर दांत एक समान होइथाए एवं कंठ कोइली परि सुमधुर होइथाए सेमाने अत्यंत भाग्यशाली महिला होइथांती। 11 नंबर, जेउ महिला मानकर दुईटी जाक कान कोमल सुंदर एवं एक समान होइथाए सेमाने भाग्यशाली महिला होइथांती एवं दुर्भाग्य को सौभाग्य रे परिणत करिथांती। 12 नंबर, जेउ महिला मानकर मुंडर बाल चिकण चमकदार सुंदर और सुस्थ होइथाए सेमाने भाग्यशाली महिला होइथांती एवं जीवन रे समस्त सुख सौभाग्य प्राप्त करिथांती। 13 नंबर, जेउ पुरुष महिला मानकर आंगुठी रे कलाजाई चिन्ह रही थाए तेबे सेमाने बहुत भाग्यशाली स्वभावर होइथांती एवं शीघ्र सफलता मध्य पाइथांती। 14 नंबर, जेउ लोकंकर नाक मोटा होइथाए सेमानंकु कथा कहिबार कौशल ठीक भावे जଣା थाए एवं अतिशीघ्र सेमाने समाज रे मान और सम्मान प्राप्त करिथांती। 15 नंबर, जेउ लोकंकर नाक उपरकु ठीक रही थाए सेमाने हृदयवान स्वभावर होइथांती एवं केबे भी सहजरे अन्य मानक उपरे विश्वास सेमाने करिनथांती। 16 नंबर, जेउ लोकमानकर नाक सीधा होइथाए सेमाने भारी सीधा साधा स्वभावर होइथांती एवं प्रत्येक कार्य को शांति उपाय करने को पसंद करिथांती। 17 नंबर, जदि महिला लोकंक हाथर रेखा लाल वर्णर होइथाए एवं स्पष्ट भाव में ताहा देखा जाउथाए तेबे सेमाने बहुत भाग्यशाली महिला साब्यस्त होइथांती। 18 नंबर, जदि पुरुष लोकंक गाल रे कलाजाई चिन्ह रही थाए तेबे यह सेमानंक पई बहुत अशुभ होइथाए किंतु ठीक जदि महिला लोकंक गाल रे कलाजाई चिन्ह रही थाए तेबे यह सेमानंक पई बहुत शुभ बोली मना जाई थाए। 19 नंबर, जेउ पुरुष महिला मानकर मथा चौड़ा होइथाए मुह गोल आखि सुंदर होइथाए सेमाने निज जीवन रे अनेक सुख सुविधा मध्य प्राप्त करिथांती एवं भाग्यशाली स्वभावर होइथांती। 20 नंबर, जेउ पुरुष महिला मानकर गाल फुलिक रही थाए एवं गोलापी रंगर देखा जाए सेमाने भाग्यशाली स्वभावर होइथांती एवं कार्य शीघ्र मध्य सफल होइथांती। 21 नंबर, जेउ पुरुष महिला मानकर पादर आंगुठी पाद तुलन रे मोटा होइथाए सेमानंक भाग्य केबे भी तांको साथ दे न थाए एवं एमाने सफलता पाइया पई अधिक परिश्रम करने को पड़ी थाए। 22 नंबर, जेउ पुरुष महिला मानकर जंघरे बाल न थाए सेमानंक भाग्य केबे भी तांको साथ दे न थाए एवं एमाने सफलता पाइया पई अधिक परिश्रम करने को पड़ी थाए। 30 नंबर, जेउ पुरुष महिला मानकर बेकर आकार अधिक लंबा होई थाए तेबे सेमाने निज जीवन रे
ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। 24 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କର ପେଟ ପତଳା ଓ ମୋଟା ଦେଖାଯାଉଥାଏ ସେମାନେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଭୋଜନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। 25 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କର ନାଭି ଗୋଲ ଓ ଗଭୀର ରହିଥାଏ ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସୁଖ ସୁବିଧା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। 26 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କର ନାଭି ଛୋଟ ରହିଥାଏ ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସଫଳତା ଏମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଡେରିରେ ମିଳିଥାଏ। 27 ନମ୍ବର, ଏହା ମୁଁ ମୋ ମନରୁ କହୁନି, ଏହା ସାମୁଦ୍ରିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଶରୀର ଗଠନ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ, ଚରିତ୍ର, ଆଚାର ବିଚାର, ବ୍ୟବହାର ଓ ଗୁଣ ଗାରିମା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇକି ରହିଛି। 28 ନମ୍ବର, ଶୀଘ୍ର ଧନର ଅଭାବ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଲାପ ଫୁଲରେ କିଛି କର୍ପୂର ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦେବୀଙ୍କୁ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରି କର୍ପୂର ଜଳାନ୍ତୁ। 29 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଥାଏ ସେମାନେ ରାତିରେ ଭାତ, ଦହି ଏବଂ ଛତୁଆ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଲାଗି ରହିଥାଏ, କେବେ ବି ଦୂର ହୋଇନଥାଏ। 30 ନମ୍ବର, ଘରେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ପାଦ ଧୋଇ ହୋଇକି ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଧନହାନି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ, ମହାଭାରତରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପୁତ୍ରର ନାମ କ'ଣ? କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। 31 ନମ୍ବର, ଶନିବାର, ମଙ୍ଗଳବାର ଓ ଗୁରୁବାର ଦିନ କପଡ଼ା ଧୋଇଲେ କିମ୍ବା ଚୁଟି ନଖ କାଟିଲେ ଘରେ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ, ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। 32 ନମ୍ବର, ଯଦି ଘରେ ପଇସା ଆସୁଥିଲେ ବି ଅଭାବ ହେଉଥାଏ ତେବେ ଚାଉଳ କିମ୍ବା ଗହମ ରଖୁଥିବା ବସ୍ତାରେ 11ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ସହିତ ଟିକେ କେଶର ମିଶାଇ ରଖିଲେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 33 ନମ୍ବର, ଯଦି ମାସକୁ 2 ଥର ଗୋବର ଘଷିରେ ଲୋଚନ ମିଶାଇ ଘରେ ଧୂପ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ଘରେ ସମସ୍ତ ଅଶୁଭ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 34 ନମ୍ବର, ଯଦି ବୁଧବାର ଦିନ 2ଟି ଛୋଟ ହାଣ୍ଡି ନେଇ ଗୋଟିଏରେ ଲୁଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟିରେ ମୁଗ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଘରେ କୌଣସି ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଏ ତେବେ ଘରକୁ ଧନର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। 35 ନମ୍ବର, ଯଦି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ବି ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେଉନଥାଏ ତେବେ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିରରେ ହଳଦିଆ ବାନା ଲଗାଇଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦୂର ହୋଇ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 36 ନମ୍ବର, ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଅତ୍ୟଧିକ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥାଏ ତେବେ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ଯାଇ 2ଟି କଦଳୀ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 37 ନମ୍ବର, ଯଦି ଘରେ ଧନର ଅଭାବ ହେଉଥାଏ ତେବେ ଗୋଟିଏ ମାଟି କଳସରେ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ କଏନ୍ ବାନ୍ଧି ଏବଂ କିଛି ଚାଉଳ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଘରର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ କୋଣରେ ରଖିଲେ ତାହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 38 ନମ୍ବର, ସକାଳୁ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ 2ଟି ନଡ଼ିଆ ନାଲି କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ପୂଜା କରି ଗୋଟିଏ ନଦୀ ଅର୍ପଣ କଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ପଇସା ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଲେ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। 39 ନମ୍ବର, ଯଦି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଅନ୍ନ ଭୋଗ କରି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇଲେ ସମକଳହ ଏବଂ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 40 ନମ୍ବର, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 2ଟି ମୟୂର ପଙ୍ଖ ନାଲି କପଡ଼ା ରଖି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କଲେ ଏବଂ ତାକୁ ପର୍ସ କିମ୍ବା ପଇସା ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଲେ ଘରେ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘରୁ ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ।